निज पकेटरे एहाकु रख 2 मिनिट्रे से नारी तुम पाखकु आसिब जहा चाहिए ताहा करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती, तार सुंदरता को देखि ता आड़को आकर्षित हेउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताको पटई पारुनाहांती, ताको निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा विवाहिता नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। केवल आपण को निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची केवल 2 मिनिट्रे से झियो हेउ बा विवाहिता नारी आपणक प्रेमरे दीवानी होइजिबो, आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो। एही वशीकरण को प्रयोग करी हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर से झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिबो, निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुचंती, से नारी निजे आपणको फोन करिबो, घर को डाकिबो, जहा चाहिए ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को बतेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे, विवाहिता नारी को निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि जिए भी एहाकू करिछि सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु एहाकू आपण भाबिचिंती प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी, काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। जेउ झियो बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही वशीकरण को मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणकर बसरे होइजिबो, आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो। आपणकू छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। केवल आपणकू निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। आज्ञा हाँ, काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झियो को भल पाउचंती, सीए आपणकू भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। तेणु जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को पटेई पारुनाहांती, तेबे मात्र थरे निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपणको न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासु नणद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि परिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेबे एही वशीकरण को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणको बतेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे बतेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारु छाड़ी कि पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणको एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउची आपण जेउ झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू अति सहजरे पटेई पारिबे, ताकू निज बसरे करि पारिबे। तेबे मन रखंतु, एही वशीकरण को आपण केउ भी बाररे करि पारिबे, किंतु जेबे भी करिबे सूर्य अस्त परे राति समय रे करिबे। ठीक अछि। तेबे एही वशीकरण करिबा पई आपणको
କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି 5ଟି କଳା ମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେହି କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେହି କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ, ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।